اب ہکو ممتکم وی کلو محمد، ہز ماؤتھ از موسٹ سویٹ، یعنی آپ کا جو زبان ہے وہ بہت شیریں ہے، شیریں کلام جس کو ہم اردو میں کہیں گے شیریں کلام. یہ ہی از آل ٹوگیدر لولی، یہ جس کو آل ٹوگیدر لولی کیا گیا نا، اس کا مطلب کئی جگہوں پہ مختلف معنوں میں لکھا. آپ جتنی بھی بائبل کھولیں گے اس ورڈز کو انہوں نے اپنے طور پہ، کسی نے کہا ہے آل ٹوگیدر لولی، آل ٹوگیدر لائکلی اور موسٹ بلونگ. اس کا معنی جو ہے محمدن کا معنی محمدن ہے، محمد. دس از مائی beloved حبیب اللہ، دس از مائی فرینڈ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولی عبدی او ڈاٹر آف جیروسلم، یعنی اے جیروسلم کی بیٹیوں. یہ کلام ہے جو ان کی آیت میں نازل ہوا ہے کہ یہ ان کی زبان میٹھی اور یہ بہت محبت کرنے والے، اور یہ محمد جن کی شیریں کلام جو کہ محبوب ہیں اللہ کے دوست ہیں. اور اے عورتوں جیروسلم کی بیٹیوں. All the prophets mentioned in the Old Testament regarding Nabi علیہ الصلوۃ والسلام, besides this applying to the Jews, also hold good for the Christian. یعنی یہ ان کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے آرٹیکل میں. پھر آپ اگر بدھسٹ لٹریچر میں جائیں، بدھزم کی کتاب میں دیکھیں تو بدھا کی کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بدھا نے کی ہے، بدھا نے خود. Buddha prophesied the advent of Maitreya. Maitreya A. Almost all Buddhist books contain the prophecy. It is the Chakravarti Sinhand Sutrana D3rd 76. They will arise in the world a Buddha named Maitreya, the benevolent. Maitreya کا مطلب ہوتا ہے محمد یا احمد کی ترجمے لیا جائے گا. Holy one, supreme one, enlightened one, endowed with wisdom and conduct, auspicious, knowing the universe, what he has realized by his own supernatural knowledge, he will publish to this universe. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious in its climax, and glorious at the goal. In the spirit and latter, he will proclaim a religious life, wholly perfect, thoroughly pure, even as I now preach my religion and a like life do proclaim. He will keep up the society of monks numbering many thousand, even as now I keep up a society of monks numbering many hundreds. According to the Sacred Book of East, volume 35, page 225, it is said that I am not an only Buddha upon whom the leadership and the order is dependent. After me, another Buddha, Maitreya of such virtues will come. I am now the leader of hundreds. He will be the leader of thousands. According to the Gospel of Buddha of Kairos, page 217 and 218 from Ceylon or Sri Lanka, Ananda جو بدھا کا جو ڈسائپل تھا اس نے پوچھا, said to the blessed one, who shall teach us when thou art gone? کون ہمیں تعلیم دے گا جب آپ چلے جائیں گے؟ یہ حضور کی پہلے میں نے تعریف بتا دوں اس آنے سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے روشن خیال ہوں گے، روشن عمل ہوگی، ان کا حکمت اور تدبر اور تمام چیزوں کا علم ان کے پاس ہوگا. اچھا، علمک ما لم تکن تعلم، یہ آیت یہاں بیان کی گئی. نوئنگ دا یونیورس، تمام کائنات کے علوم حضور کو واضح کر دیے جائیں گے اور حضور کے پاس تمام علم دے دیے جائیں گے، اور تمام یعنی سپر نیچرل علم ان کے پاس ہوگا جو کہ غیب کی باتیں وہ بتانے والے ہوں گے، اور وہ تمام کائنات کے راز اور اسرار ان کے پاس موجود ہوں گے جو ان کو دے دیے جائیں گے، اور وہ پھر مذہب کی تبلیغ کریں گے، اور ان کا اعلیٰ اور گلوریس ان کا عروج، ان کی ولادت، ان کا عروج ہوگا اور ان کا مقصد ہوگا، اور وہ اپنے قول و فعل میں افضل و اعلیٰ ہوں گے، صادق اور امین ہوں گے، اور وہ اپنی ایک مذہبی زندگی کا یعنی روحانیت کی زندگی کا پرچار کریں گے یا تبلیغ کریں گے، اور وہ پرفیکٹ ہوں گے، پیور ہوں گے. جسے کہا جاتا ہے نا the most perfect creation of Allah is نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تمام چیزیں یہ بدھا اپنے کتابوں میں جو ان کے شاگردوں نے لکھا یا رکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور اس بدھا نے کہا میرے تو صرف ہزاروں میں ماننے والے ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں میں ماننے والے ہوں گے، ان کے امتی ہوں گے.
اور پھر یہ جو میں آپ کو دوسرا جو میں پوائنٹ بتانے والا تھا، یہ جو ان کی والیوم ایسٹ والیوم 35 پیج 225 اور 217 اینڈ 18 کا ذکر ہے. آنندا نے سوال کیا بدھا سے کہ ہمیں کون تعلیم دے گا جب تم چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ the blessed one replies, I am not the first Buddha who come upon the earth, nor shall I be the last. اب دیکھیے ان کے مذہب میں تصور نہیں ہے کسی نبی کا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بدھا صرف ایک میں ہی نہیں ہوں، میرے بعد بھی آئیں گے. اس کا مطلب وہ خدا نہیں تھے، اور جو ان کو کہا جاتا ہے نا بدھا کی پوجا کی جائے، یہ ان کے مذہب میں بعد میں جوڑا گیا. In due time another Buddha shall rise in the world, holy one and the supremely enlightened one, endowed with the wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe, an incomparable leader of men and master of angels and mortals. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی گئی ہے. He will reveal to you the same eternal truth and which I have taught you. تو بدھا نے بھی کہا کہ وہ تم کو وہی تعلیم دیں گے جو میں نے تم کو فضیلت و توحید اور رسالت کی تعلیم دی ہے. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at the climax and glorious at the goal. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure, such as I now proclaim. His disciple will number many thousand, while mine numbers 100. Ananda said, پھر آنندا نے سوال کیا, how shall we know him, کہ ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو ابھی دیکھیے حضور کی صفات کا بیان ہو رہا ہے. The blessed one replied, he will be known as Mayatra. سنسکرت کا ورڈ ہے میترا، اور جس کے ایکولنٹ ہے پالی متیا، مینز loving, compassionate، یعنی محبت کرنے والے اور رحم دل، merciful and benevolent، رحمت للعالمین ہوں گے. It is mean the kindness, friendliness، دوست ہوں گے، اپنے نرم ہوں گے اور ہمدردی کرتے ہوں گے، اور ان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا. One Arabic word which eloquent to all of this word is the رحمت. تو سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت سورہ انبیاء کی جو ہم نے پہلے پڑھی، انہوں نے بھی اسی طرح سے حضور کی صفات کا بیان کیا. یہ بدھا کی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر پروفٹ محمد was called the merciful, which is Mayatri. The word mercy and merciful are mentioned in the Holy Quran no less than 409 times. تو قرآن میں رحمت کا ذکر جو آیا اللہ کا 409 بار اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر فرمایا قرآن میں. رحمت للعالمین حضور کا لقب ملا ہے، اور حضور کی صفت بیان کی گئی ہے سارے عالموں کے لیے. تو یہ جو ابھی پچھلا ذکر تھا کہ ساری کائنات کا علم وہی رکھے گا جس کو رحمت بن کے آیا. Every chapter of the glorious Quran except chapter 9, the Surah Tawbah, begin with the beautiful formula of بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس سے ساری آیتوں کا شروع ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام was spelled as محمد اور محمد in the various other ways in different languages. زبان کے فرق سے کہیں پہ ان کو حضور کو محمد کے نام سے کیا گیا، کہیں محمد سے، کہیں محمدم کے نام سے. The word maho or maha in Pali and Sanskrit means great and illustrious, and metta means mercy. تو یعنی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری مرثیاں کی، لیکن سب سے افضل مرضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ ہے. تو اس پہ ان معنوں میں اگر ان دو لفظوں کو توڑا جائے، ماہو یا مہا جو کہ پالی اور سنسکرت زبان میں کہا جاتا ہے گریٹ، اور میتا یعنی کہ مرسی، ماہو میت، تو اسی مسئلہ گریٹ مرسی اس لیے حضور کی صفت کتاب سے بیان کیا گیا. Therefore Mahomet means great mercy. Buddha doctrine was exoteric and exoteric. Esoteric and exoteric. According to the sacred book volume 11 page 36, Maha Parinibbana Sutta chapter 2 verse 32, I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine. For the respect of the truth, Ananda, the Tathagata, has no such thing as closed fist of the teacher who keeps something back. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتانا وما هو علی الغیب بدنین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیب کی بات کو چھپایا نہیں، حضور نے جو کچھ علم تھا وہ دے دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو مجھے حضور نے بتائے، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے مار دو یا انکار کر دو دین کا. یعنی ایسے علوم بھی تھے جو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیے گئے. حضرت علی کے پاس جو علوم آئے اور ان کی طرف سے روحانیت کا علم جو ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کی فہم اور ادراک سے اعلیٰ ہیں. یہ پچھلی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہمیں اس بات کا سبق سیکھنا چاہیے. پھر devoted servitor of the Buddhas according to the sacred book of East volume
11 page 97, Mahaparibhana Sutta chapter 5 verse 36. Then the Blessed One addressed the brethren and said, whosoever brethren have been Arat Buddhas through the long ages in the past, they were servitor, just as devoted those Blessed One as Ananda has been to me. And whosoever brethren shall be of the Arat Buddhas of the future, there shall be servitor as devoted to those Blessed One Ananda has been to me. The servitor Buddha Ananda, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, has one of the name is Anas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. यानी बुद्धा ने कहा जिस तरह आनंदा मेरा शागिर्द और मेरा सहाबी है और जिस तरह मुझसे डिवोटेड है, उसी तरह हमारे पास हज़रत अनस की हयात है, जिसको अनस बिन मालिक, जिनके बारे में ज़िक्र आता है कि जब वो 8 साल के थे तो उनकी वालदा उनके पास लाएं कि या रसूलल्लाह, ये मैं आपकी खिदमत में इसको आप ले लीजिए, मैं पेश करती हूँ. तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल जो हुजूर की सोबत में जो भी गुजारे, जितना टाइम मेरा था, और मैं 11 साल का था उस वक्त जब हुजूर के पास मुझे लाया गया, या 10 साल का कुछ आयत में, तो आपने अहद में और उस विसाल के बाद भी हुजूर की तमाम चीज़ें जो थीं अपनी पास रखी और हुजूर की तालीम और उनकी वफ़ादारी की, और हुनैन में भी वो उस वक्त साथ थे हुजूर के. There were 6 criteria Buddha has defined in to his disciples कि वो हुजूर जो आने वाले हैं वो कौन होंगे, जो उनसे. देखिए, बुद्धा का मतलब आप अभी जो आजकल हम समझते हैं ना, बुद्धा का मतलब ये जो एक ही बुद्धा था. जो बुद्धा जो था बेसिकली, अगर हम उसको ये समझे कि एक अल्लाह के नबी की कैफियत थी या कोई वलीउल्लाह था, तो उसने ये सिफ़ातें बयान की है. According to the Gautam Buddha, following are the 6 criteria of identifying an Buddha. Buddha attains supreme and perfect insight in night time. जब हुजूर को कुरान नाजिल हुआ तो फजर का वक्त था. On the occasion of the complete alignment of look exceedingly bright, जबकि नाजिल होगा तो नूर फैल जाएगा. Buddha dies in a natural death, उनकी एक फितरी मौत होगी. He dies at night, रात के वक्त उनका इंतकाल होगा. He look exceedingly bright before his death, चेहरे पे नूर होगा at the वक्त of विसाल के वक्त. After his death, Buddha ceases to exist on earth, फिर उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहेंगे जिस्मानी तौर पे. Muhammad sallallahu alaihi wasallam attained supreme insight in the prophethood at the night time, and according to Surah Dukhan by the book, and that makes things clear. We send down during the blessed night. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatan. Inna, तो सूरह क़दर में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, तो वो भी पावर की नाइट थी. तो इसकी तारीफ़ जिस तरह उसने की, इसी तरह इन्होंने हमें कुरान में ये बात नज़र आती है. फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में instantly felt his understanding illuminated, enlightened. हुज़ूर के पास जब आई तो आप जो है enlightened और मुनव्वर, आपके पास इल्म आ गया और आपके सीने में कुरान का नुज़ूल हुआ. तो बुद्धा की ये बातों से और इन तालीम से अंदाज़ा होता है कि हुजूर के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं दिखती कि जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ और सिफ़ात पाई जाएँ. और बाइबल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आया है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इसको कहा जाता है न्यू टेस्टमेंट, उसमें जो ज़िक्र है उसके मुताबिक, और दी ओल्ड टेस्टमेंट जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या बनी इसराइल पे नाजिल हुई, तो उसमें जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि सूरह आराफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है. और ये मैसेज है जो कि हम इस आयत में अभी हमने पढ़ा. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी अल-उम्मी अल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइस व यदअ अन्हुम इसरारहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़रूहु. अब देखिए, ये अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि उन्होंने उनके ऊपर से जो कुछ चीज़ें जो थी मना थी उनको जायज़ कर दिया, जो उनके ऊपर मुश्किल थी उसे आसान कर दिया, और फिर उनके अब आप उन पे ईमान लाएं और उनकी ताज़ीम करें. अज़रू के मतलब होते हैं हद से ज़्यादा ताज़ीम. यानी अगर किसी की कायनात में ताज़ीम अल्लाह के बाद है तो वो हुजूर की ज़ात है. बादत खुदा बुज़ुर्ग तो एक क़िस्सा मुख्तसर. व नसरहु, अब सिर्फ ताज़ीम ही नहीं करेंगे, अब उनकी मदद भी करेंगे. वत्तबहु, और फिर मदद के अलावा आप उनकी इत्तिबा भी करेंगे. व नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और उस नूर की जो उनके साथ नाजिल हुआ, जो कि नबूवत और रिसालत और कुरान का नूर है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नाजिल हुआ. उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून. फिर आपने फरमाया, देखिए ये आयत के तमाम कायनात के लिए हुजूर नबी बनाकर भेजे गए, तमाम मखलूक और इंसानियत के लिए. कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दो ए मेरे हबीब के मैं लोगों में तमाम इंसानियत के लिए
اللہ کا نبی رسول بنا کر کے بھیجے گا. اللہ الذی لہ الملک السماوات والارض, وہ جس کی ملک ہیں تمام آسمان اور زمین, نہ کوئی لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی قابل تعریف اور عبادت سوائے اللہ کے, یحیی و یمیت, جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. فآمنوا باللہ و رسولہ, تو پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر. والنبی الامی, امی وہ جن کو کہ انسان نے نہیں پڑھایا, اللہ اور جبرائیل نے ان کے پاس وہ علم لا کر دیا. الذی یؤمن باللہ, جو بھی ایمان لائے, وہ کلماتی, اور ان کے کلمات اور ان کی باتوں, واتبعوا لعلکم تفلحون, تو ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو بک آف ڈیٹرانومی میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں میں, یعنی جو کزن تھے بنی اسرائیل کے, بنی اسماعیل جن کو عرب کہا جاتا ہے, ان میں ایک نبی مبعوث فرماؤں گا جو کہ یہ تمام موسیٰ کی جیسی صفات ہوں گی ان میں. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میتھیو 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 8, لیوک چیپٹر 1 ورس نمبر 35, آلسو قرآن چیپٹر 3 سورہ آل عمران ورس نمبر 42 to 47. ان دونوں کی شادیاں ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تدبیر, جو میں نے ابھی پہلے ذکر کی. یہ تمام وہی باتیں ہیں جو پہلے کہی گئیں, وہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے والدین تھے, ان دونوں کی فطری وصال ہوا, اور پھر یہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھا لیے گئے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں میں سے, جیسے عرب کہا جاتا ہے, یہودیوں کے برادر ہیں. اگر آپ کسی بھی جو سے پوچھیں اور عرب سے پوچھیں, بولیں گے دے آر آور کزن, اور یہ جانتے ہیں دونوں. تو بنی اسماعیل اور بنی اسحاق, یعنی اسحاق علیہ السلام کے ان کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے جن کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں, ذکر یہاں پر فردر آتا ہے کہ Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied in the book of Isaiah, is it mentioned in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12. اچھا 12ویں چیپٹر 29 باب میں اور آیت نمبر 12 میں ذکر ہے, and the book is delivered to him that is not learned, وہ ان کو کتاب دی گئی جو انہوں نے پڑھی نہیں, saying read this, جب انہیں کہا گیا پڑھو, I pray thee, and he said I am not learned, تو انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے ان کا سینہ دبایا. تو یہ کون سی شخصیت تھی سوائے حضور علیہ السلام کے, جن کے کہا گیا اقرا, اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. تو یہ آیتوں کو اور ذکر کو پڑھنے کے بعد ہم اس وقت اس بک آف جان میں اگر دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے, nevertheless I will tell you the truth. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے جب جانے والے ہیں, it is expedient for you that I go away, یعنی یہ ضرورت ہے تمہارے لیے کہ میں جاؤں. I go away, for if I go not away the comforter will not come unto you. جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ آنے والا کمفرٹ, جو پیراکلیٹ جس کو کہا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے یہ کہ رحمت للعالمین, کمفرٹر, رحمت, مرسی, وہ نہیں آ سکے گا جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا. But if I depart I will send him unto you, جب میں جاؤں تو پھر میں ان کو بھیجوں گا. یعنی احمد اور محمد, meaning the one who's praised or who's praised one. Almost translation of Greek Parakletos, یہ جو پیراکلیٹ ہے, پیراکلیٹوس ہے, in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, chapter 15 verse number 26, chapter 16 verse number 7. The word comforter is used in English translation for the Greek work of parakletos, جس کے معنی ہیں advocate or kind friend rather than a comforter. Parakletos is rapt reading of the Parakletos, and Jesus peace be upon him actually prophesies Ahmad by name. تو احمد اس کے معنی بنتے ہیں, مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, یہ آیت جو ہے یہ بائبل میں اس طرح سے آئی ہے. Even the Greek Parakletos refer to the prophet peace be upon him who is the mercy for all creature, تو جو کہ تمام کائنات کے لیے رحمت تھے. Some Christians say that the comforter mentioned in these prophecies refer to the Holy Spirit. تو کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام Holy Spirit کا ذکر ہے. They fail to realize that the prophecy clear says that only if Jesus peace be upon him departs will the comforter come. تو یہ تو جب ہی ہے اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جائیں گے تب تک کہ کمفرٹر نہیں آئیں گے, اور حضرت جبریل تو ان کے ساتھ تھے, تو جب ان کے ساتھ تھے تو پھر بعد میں آنے کا بعد جو ہے وہ
समझ में नहीं आती. The Bible states that the Holy Spirit was already present in the on earth before and during the time of Jesus, peace be upon him, in the womb of Elizabeth, and again when Jesus, peace be upon him, was born, baptized, etc. Hence, this prophecy referred to none but other Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Gospel of John chapter 16 verse 12 to 14, जो Gospel of John में जो है chapter 16 में आयत नंबर 12 से 14 में, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them for now. अब हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी उसको देने के लिए तैयार ना हो. तो when he, the spirit of truth will come, जब वो आएंगे, जो सच सादिक आएंगे, he will guide you unto all the truth, फिर वो तुमको सारी हकीकतों और सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेंगे. He shall not speak himself, वो अपने तौर पे नहीं बोलेंगे, but whatever he shall hear, जो कुछ वो सुनेंगे वो कहेंगे. तो कुरान, आप देखिए कुरान की बात हो रही है यहाँ पर. हज़रत ईसा भी यही आयत फरमा रहे हैं, ये बाइबल के वर्डिंग में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. that shall he speak, तो जो उनको कहा जाएगा वही पढ़ के सुनाएंगे. यानी हज़रत जिब्राइल आपको कुरान सुनाते थे और आप कुरान पढ़ के सुनाते थे. And he will show you things to come, और वो तुमको फिर आइंदा आने वाली बातों का इल्म देंगे. He shall glorify me, और वो मुझे मतलब मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो उनके पास तुम्हारे पास होगा उसकी तस्दीक करेंगे. जो अंबिया और रसूल गुजर चुके हैं तमाम अंबिया और रसूल की तस्दीक करेंगे. द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो कि सच्चाई की रूह होंगे. स्पोकन अबाउट द प्रोफेसी रेफर्स टू द नन बट अदर देन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, इसके बाद आता है हिंदू मज़हब की बातें. हिंदू मज़हब की किताबों में जहाँ पे इनका जिक्र है, एक किताब का नाम है अथर्वा वेदा. ये चैप्टर कॉल कंतपा सुकुत और अथर्वा वेदा. उसमें कहा गया is said to be have a very obscure in the meaning and its theme, inscrutable, but it really makes sense to look into it. The one verse translated in the Sanskrit language read here, O people of Narashan will be praised. O Karma, we got 60,090 people from our enemies. The word Narshan means praised one, and the sentence praised one will be praised in peculiar. Where Narshan is a proper noun. Muhammad in Arabic, Korma means immigrant muhajir, and the prophet it's also meant a spreader of peace. Peace in Arabic is being Salam and Islam. Salam and Islam. 60,000 was the population of Makkah who eventually embraced Islam. The first line of the next verse is translated as O Chanter, O praiser, enjoy like a bird on a tree full of fruit. Praiser of Arabic is Ahmad. The other name of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, आपका एक नाम Ahmad भी है. The verse compares beautifully with the Quranic verse of chapter 14 verse 24-25 prescribing kalima tayyibah. There is no God but Allah. As the tree firmly rooted in the earth, with branches reaching out to the heavens, capable of bearing fruit in all season in the world hereafter. The Veda talks about the great sage named Mahama. That means honored of famed Muhammad again. The Veda mention a mysterious set of numbers are associated with the object of the sage would possess. These simply incomprehensible. There are 100 gold coins, 10 garlands, 300 horses and 10,000 cows. आप गौर करें, 10,000 सहाबा ने मक्का फतह किया था, 300 सहाबा जंग में थे, 10 garland और 100 gold का जिक्र है. And they will very well approximate apprehensively about the batch of Meccans immigrant to Abyssinia. आप गौर कीजिए, ये लोग मक्का से इन्होंने जब हिजरत की थी. 10 companions who were designated by Prophet as sure entrant to the praise. 313 companion in the Badr, 10,000 companion invasion of the Kaaba. ये numbers कुछ ऐसे मैच होते हैं कि जो कहीं और दिखते नहीं हैं. फिर उसके बाद भविष्य पुराण में इसका जिक्र और इस तरह से है, इसको संस्कृत ज़बान में work of prophecies कहा गया है. The title of the book of future, यानी मुस्तकबिल की बातें उसमें बयान की गई हैं. Since Hinduism is based in India and it was and is still to be taken as granted as its sages will be born in India itself. तो जो हिंदुओं में आया था तो वो समझे इंडिया में पैदा होंगे. और ये किताबें जो है कई हज़ार साल पुरानी हैं. Contrary to the belief of the book says that the great master will appear in the foreign country, Malicha Acharya, यानी जो कि foreigner को कहते हैं Malicha Acharya, and live in the sandy region, Marushtal.
یہ اس کتاب میں اس میں ذکر ہے ملچا آچاریہ مروشتال ہوں گے. ہز نیم ول بی محمد. Within the short span of 18 couplets, Muhammad is mentioned 5 times. اب آپ غور کیجئے ان کی کتابوں میں لکھا گیا حضور کا نام محمد. One couplet enumerates the main identification point of Muhammad's follower. They will be circumcised. اب دیکھیے ان کی ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں. یہ ان کی ختنیں ہوئی ہوگی. Unknown to India. انڈیا میں کوئی ختنیں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہندو مذہب میں ختنیں نہیں ہوتی. Cut hair to their head short. Again, انڈیا میں لمبی چوٹیاں رکھتے تھے. آپ دیکھیں جتنی بھی ان کے ماضی کے ہندو اور آج بھی لوگ چوٹیاں رکھتے ہیں لیکن ان کے بال چھوٹے ہوں گے. اور پھر کیپ بیئرڈ کال آؤٹ اے ٹاپ وائس. اور پھر وہ اپنی کیپ بیئرڈ داڑھی رکھیں گے اور آزان دیں گے جس کو کہا جاتا ہے کال آؤٹ اے ٹاپ وائس. یہ آزان دیں گے. اینڈ ول بی اومنیورس. اینڈ وہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. یہ غور دیکھیے ہندو مذہب میں ویجیٹیرینزم ہے. ایٹ ویجیٹیرین ایز ویل ایز میٹ. تو اومنیورس ہوں گے. اب آپ بتائیے یہ صفاتیں ہندوستان میں آنے والے اور جانے والے اور ہندوستان کے قریب چین بھی ہے, ہندوستان کے بعد آپ کے ادھر عرب بھی ہے, کون ہے سوائے عربوں کے اور کوئی ایسا نہیں دکھتا جو حضور کی صفات بیان کی گئی اور ان کے صحابہ کی یا مسلمانوں کی. The class of Hindu religious master are strictly vegetarian. They will be known as Musale. The detail will completely dispel any suspicion of coincidence of the matter Muhammad and Muhammad. یا آپ غور کیجئے مسلح آج بھی یہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مسلح کہتے ہیں. There is interesting information of Bhavisha Purna that Muhammad would appear to Bhoj, ruler of Dhar, and say that he would establish the religion of meat eater by the command of Ishwar. یعنی اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوں گے بھوج سے اور وہ دار پہ حکومت کریں گے اور ان کے جو اللہ کے حکم سے وہ گوشت کھائیں گے. There is a tradition that long afterward Bhoj got terrified on seeing the full moon split into two. And بھوج یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے بادشاہ نے دیکھا تھا جس کا میں نے آپ سے پچھلی بار ذکر کیا تھا شق القمر کا. Learned man consulted holy book and told that it was one of the sign of the universal master to be born in the country of west. Bhoj sent his minister to the prophet of Arabia and who named King Abdullah. جن کو ان کا مزار آج جو ہے دار میں ہے گا. مہابھارتا میں حضور کا ذکر ہے. یہ بھی ہندوؤں کی کتاب ہے. And this is a Hindu epic describing the struggle of triumph and the good against evil. اچھائی اور برائی کے درمیان میں جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کو مہابھارتا کہتے ہیں. It was written by sage Vyas who was authored Bhavisha Purna who also authored یہی رائٹر ہیں بھوشنا پورنا کے اور ویاس. Mahabharata says that it is the last one king called Kali Yug and it was which one of the life and a great sage will appear in the name of Muhammad. یہ دیکھیے ان کی کتابوں میں نام لکھ کر کیا ہے حضور کا. He would preach about unity of God. He will جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کریں گے. He will drive away from his native place by his own folks. حضور کو مکہ والوں نے نکالا تھا تو حضور نے ہجرت فرمائی. By him the world will get peace. جن کی طرح سے اسلام امن پائے گا اور اسلام پیس کے مطلب میں آتا ہے. مہابھارتا further says that cloud will provide him shade. اب دیکھیے ہمارے یہاں تو لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ حضور کو بادل سایہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا. یہ مہابھارتا میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے اوپر بادل سایہ کرے گا. اب ہم کو مہابھارتا سے یہ بات تصدیق کرنا پڑی ہے کیونکہ ہمارے کچھ نابلد اولاد جو ہیں کیا لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں, وہ کیسے نہیں تھا سایہ. حضور کا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضور کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا. It was recorded in the history of Bohera, the Christian priest of Syria observed, جو کہ حدیث میں جس کا ذکر ہمارے پاس پہلے آ چکا ہے. یہ کل کی پورا اگلی بات دیکھیے. This is the holy book of Hindu describing the advent of last, the 10th avatar to come. یہ 10ویں اوتار کے لیے ان کی کتاب ہے کل کی پورن. اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ an avatar is considered incarnation of the God. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار پیدا ہوتا ہے جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت پہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے. Who has appeared on the earth whenever religion decline and evil abounds and correct. جب کوئی بھی برائی بڑھ جاتی ہے تو اوتار اللہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا انسان کا روپ دھار کر کے اوتار بن کے آتا ہے. And he is the great, a high character, miraculous power, but subject to the predestination and mortality. یعنی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پھر وہ ایک وقت میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے.
if the term human representative of God is substituted with the incarnation of God, this description will fit to Nabi alayhi salatu wasalam. So final Kalki avatar point out by the final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fits to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalki will appear in the last on Kali Yug. यानी इनके एक बिलीव है ना, युग कहते हैं ना ज़माना, तो उस तरह के कली युग में एक कल की अवतार का वजूद होगा जो कि सारी दुनिया को हिदायत देने वाले होंगे. He will born on the 12th day of month. हम तो मुसलमान लड़ रहे हैं ना कि हुजूर 9 को 12 को और 17 को पैदा हुए थे. ये कल की अवतार के बारे में इन्होंने लिखा है कि 12 को हुजूर पैदा हुए थे और हमारी तारीख बताती है रबीउल अव्वल की 12 को हुजूर की विलादत हुई थी. और उस पर हमारे लोग बोलते हैं जी मिलाद क्यों मनाते हो? मिलाद तो अल्लाह ताला ने इन किताबों में कर दिया है. अब गौर करें ये बात कितनी ताज्जुब की है कि हमारे यहाँ लोग इस पे फतवे जारी कर रहे हैं कि शिरक और बिदअत और हुजूर की विलादत से पहले 12 तारीख की पैदाइश का जिक्र है. और कौन सा ऐसा इंसान है जो 12 को पैदा हुआ जिसके बारे में इतनी सिफातें मिलती हैं. फिर उसके बाद लिखा है हिज पेरेंट विल बी विष्णु भगत और सुमाति. विष्णु भगत के मायने होते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड. अब सर्वेंट ऑफ गॉड का आप उर्दू में अरबी में ट्रांसलेशन करें अब्दुल्ला बनेगा. और पीस मैसेंजर हुजूर की वालदा का नाम था आमिना, तो आमिना सुमाती का मतलब होता है अमन वाली आमिना, और विष्णु भगत का मतलब होता है अल्लाह का बंदा. अच्छा, फिर उसके बाद आता है ही विल बी अ ब्यूटी फॉर एक्सलेंस, हिज बॉडी विल बी फ्रेग्रेंट. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहाँ लिखा है? हमारी हदीसों में कि जहाँ से गुजर जाते थे खुशबू फैल जाती थी और आप बहुत खूबसूरत थे. जो सहाबा फरमाते हैं कि हमने चांद को देखा और आपको देखा और कहा कि आप जो हैं चांद से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हैं. ही विल गेट विजडम ऑन ए माउंटेन. अब बताइए, गारे हिरा पहाड़ हिरा पे मिली थी जहाँ पे हुजूर को कुरान का वजूद हुआ और नुज़ुल हुआ. ही विल रिसीव ए हॉर्स फ्रॉम गॉड. अब देखिए बुराक का जिक्र आया, which will be faster than lightning. Riding it, he will be around the earth and 7 skies. ये बताइए मेराज का जिक्र यहाँ पे नहीं मिल रहा हमको. ये इनकी किताब में, ये कुरान मुसलमानों का नहीं लिखा हुआ, ये हिंदुओं की किताब है जो इस्लाम से पहले आ चुकी है और बयान हो चुका है. Kalki will split the moon like Bhoj, Charman, Zomorin, Perumal, the ruler of the Indian kingdom of Kerala, witness the splitting of the moon. इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार जो है वो चांद के 2 टुकड़े करेगा. आप अंदाज़ा लगाएं इससे ज़्यादा और क्या आपको हुजूर की खूबियाँ बयान करी जा सकती हैं किसी किताब में. आफ्टर गैदरिंग द फैक्ट ही सेल टू अरेबिया. ये जो चेयरमैन था, ये बादशाह था आपका केरला का, मालाबार का. ये वहाँ से इसने फिर अपने साहबा को भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अब्दुल्ला का लक़ब दिया, नाम दिया. और फिर ये वापसी में जब वापस हो रहे थे तो इनका इंतकाल हो गया. सलाला में, जो मैंने आपको दिखाया था, ओमान में इनकी कब्र भी है. तो फिर द वर्ड कल्की इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेसिक वर्ड नाउन विदाउट मीनिंग. It means against attribute, based on the action, based on one. Preceding Hindu book either give attribute based on the name in the Sanskrit to the last prophet of Arabic name, and that attribute based on the author thinking. The Kalki in the Sanskrit translation in Arabic is Khalqi, which means creation or concrete noun. Khalq, जिसको आप कह सकते हैं खल्क़ी, यानी अल्लाह ताला ने उनको क्रिएट किया. और एक और जो इस सिलसिले में एक हिंदू स्कॉलर हैं, उनका नाम है पंडित वेदा प्रकाश उपाध्याय. ये एक ब्राह्मण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं स्कॉलर. और इन साहब ने जो हुजूर की सिफ़ात के बारे में जो तमाम अपनी तहक़ीक़ के बाद इन्होंने 10 पॉइंट लिखे हैं कि ये कल की अवतार क्या होंगे, और वो उनकी खूबियाँ जो बयान की गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इसको सुनें. In the Purana, the holy book of Hindu, it is stated that the Kalki avatar will be the last messenger, prophet of God in this world for the guidance of the whole world. ये देखिए आखिरी नबी होंगे, ये उनकी किताब कल्की अवतार का जिक्र है. फिर उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स द प्रेडिक्शन ऑफ द बर्थ ऑफ कल्की अवतार विल टेक प्लेस इन द आयन. जजीरे में होगी उनकी विलादत, जो कि जजीरा अरब है. और हिंदू इसमें कोई जजीरे का कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था. फिर उसके बाद उनका जिक्र है कि हिज फादर एंड मदर विल बी गिवन विष्णु भगत एंड सुमानी, जो कि मैंने अभी आपको बताया. तो फिर उसके बाद इन द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू इट इज़ मेंशन दैट द स्टेपल फूड ऑफ द कल्की अवतार विल बी डेट्स एंड ऑलिव. हुजूर का खाना क्या था? खजूर की तारीफ फरमाती. और उसके बाद
हुजूर तेल जैतून का तेल को आपने फरमाया. इट इज़ स्टेटेड इन द वेदास. वेदास बुक में हुजूर का जिक्र आया है और हुजूर की सफ़ात बयान की गई हैं कि ही वुड बी लाइक प्लेस इन द ऑनरेबल क्लैन. वो पैदाइश उनकी होगी कुरैश में, जो कि इज़्ज़त वाला कबीला था. फिर बताया कि ही वुड टीच थ्रू हिज मैसेंजर एंजल इन द केव. गॉड will teach कल की अवतार थ्रू हिज एंजल. ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो हम नहीं बता रहे हैं. इनके लोगों ने तब ये बताया. और हुजूर के पास कुरान लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे. फिर उसके बाद इन्होंने 7वां पॉइंट ये लिखा है, गॉड वुड अवेल कल की अवतार विद वेरियस स्पीडी हॉर्स. ये मेराज का जिक्र कर दिया. फिर उसके बाद लिखा है कि गॉड वुड ऑल्सो अवेल कल की अवतार विद द डिवाइन हेल्प. अल्लाह ताला ने हुजूर की मदद फरमाई अहद में. फिर उसके बाद लिखा है अनदर डैजलिंग अकाउंट गिवन बाय अबाउट कल की अवतार वुड बी दैट ही विल बी बोर्न ऑन द 12th. ये 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत हुई, जो कि इन्होंने लिखा है. कल की अवतार विल बी एक्सलेंट हॉर्स राइडर. हुजूर बहुत अच्छा खूबसूरत घोड़सवार थे. अच्छा, इनकी एक और बात बताऊं तौहीद के बारे में. इनकी ये किताब देखिए, ये मुझे कल मैं जब मैं तैयार कर रहा था, मेरे आई केम अक्रॉस दिस विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इनकी किताब है जिसको वेदा कहा जाता है. उनमें से एक है यजुर्वेदा. उसमें क्या लिखा हुआ है? यजुर्वेदा चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 में लिखा है, ना तस्या प्रितमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम. अल्लाह ताला की कोई इमेज नहीं है, कोई अल्लाह ताला की तस्वीर नहीं है. इन्होंने बुत परस्ती की, इन्होंने शिर्क किया अल्लाह ताला से, अपनी किताब से इन्होंने कुफर किया. मुसलमान कहते हैं कोई इमेज अल्लाह की नहीं है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है शुद्मा पवेदम, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर. तो वर्स नंबर चैप्टर 40 वर्स नंबर 8, शुस्मा पवेदम यानी उनका कोई जिस्म नहीं, अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह ताला इससे पाक है और अल्लाह ताला पाक है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है अदमता परिवश्ती, ये असंबति मुफ्ती, दे एंटर डार्कनेस, ये अंधेरों में और जुल्मात में खो जाएंगे जो उस चीज़ की परस्तिश करेंगे जो कि फितरती चीज़ें हैं, जैसे आग, पानी और हवा. इनके मज़हब में मना है कि इन चीज़ों की पूजा की जाए. और ये गहरी और जुल्मात की बदतरीन उसमें पले चले जाएंगे जो उसकी संभूति who worship those who worship संभूति. संभूति क्या है? संभूति वो आइडल्स हैं, या यानी ऐसी हाथों से बनाई हुई चीज़ें. यानी इन्होंने बताया कि एक तो इनमें पहला गुनाह ये होगा कि अगर कोई आदमी आग, हवा और अपनी पानी की पूजा करे तो वो कुफर में है और वो गुनाह में है. और अगर किसी चीज़ को, जैसे संभूति कहते हैं आइडल्स को या टेबल को या चेयर को, जो ऐसी चीज़ जो बनाई जा सके, तो इनके मज़हब में इस बात का जिक्र है. अजीब सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता, कि कभी इंशाल्लाह बाद में तौहीद का जिक्र आएगा तो करूँगा. कि इनके भगवान ने अपनी बेटी के साथ बदकारी की, उससे एक बेटा पैदा हो, उस बेटे ने अपनी बहन के साथ बदकारी की, फिर उससे पैदा हो. इनके अजीब मैं आपको वो लफ्ज़ पब्लिकली बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सिस्टर्स भी होती हैं. वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है इन्होंने भगवानों के बारे में कि वो एक भगवान दूसरे से नाराज़, दूसरा तीसरे से नाराज़. अजीब सी इनकी जंगें दिखाई हैं जिन्होंने बनाई, जबकि इनकी वेदास में लिखा है कि एक ही भगवान है. फिर कभी किसी हिंदू से पूछें कि कितने भगवान है, कहते हैं वो तो एक ही है. तो वो एक के साथ फिर दूसरे कहाँ से तुम ले आते हो? फिर इनकी ब्रह्मा सूत्र ऑफ हिंदुइज्म, इसके इकम ब्रह्म दिव्यता नस्ते नहेना चिकन. तो देर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड, नॉट एट ऑल. यानी इनका कहना यह है कि नॉट द लीस्ट बिट, यानी कि कोई नहीं है सिवाय एक खुदा के. खुदा एक है, अल्लाह एक है, जो कि सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद. तो ये हमारे मज़हब में जो इन बातों का जिक्र हो रहा है और जो हमें तालीम दी गई है, जो हम इनके साथ इस अपने दीन पे कायम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कबूल करे और हमें हिदायत अता फरमाए. बहुत सारी बातें अभी यानी आप और करिए हुजूर के बारे में ये 2 आयतों के अंदर तफसीर कर रहा हूँ मैं. और इनकी एक किताब का मैं और जिक्र कर दूं जिसमें हुजूर का नाम के साथ लिखा गया है. ये इनकी ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है. मेरे पास ये टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुनाऊं. मुझे तो पढ़ना नहीं आती संस्कृत, लेकिन इसका ट्रांसलेशन ये है कि जस्ट देन ए इलिटरेट मैन विद द एपिथेट टीचर मोहम्मद बाय नेम, यानी एक उम्मी, एक मर्द जो कि तालीम देंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, came along with his companion, अपने साहबा के साथ आए. राजा भोज in the vision of the great Deva and Demizion of Arabia, purifying with the Ganges water and with the 5 things of cow offered sandal. तो ये
राजा भोज का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है संस्कृत के टेक्स्ट में कि वो आए और उन्होंने ये मेरी समझ में गंजिस का मसला नहीं आ रहा है, और उन्होंने पवित्र किया और वो किया, ओ डेजन ऑफ अरेबिया एंड द लैंड ऑफ द होलीज ऑफ दी इन माई एडोरेशन, और दाउ has found many ways and means to destroy all the devils of the world. O pure one from amongst the illiterates, O sinless one, the spirit of truth, the absolute master, of thee is my adoration, accept me at thy feet. ये भविष्य पूर्णा प्राव 3 खांड 3 अहदिया 3 शलक 5-8 ये लिखा गया है इनकी किताबों में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपका नाम लेकर के, आपका ओरिजिन बता करके, आपकी सिफ़ात और खूबियों का जिक्र किया गया है। इसी तरह जैसे हमने ज़ोरास्ट्रियन की किताब में पढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है कुरान में, और फिर सूरह बकरा में फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम वअन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुनन्न मिनल मुमतरीन। तो जिन्हें हमने किताब दी है वो आपको ऐसे पहचानते हैं कि अपनी औलाद से बेहतर, अपने बेटों से ज़्यादा बेहतर आपके अंदर वो सिफ़ात मौजूद हैं जिनको पहचानते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम बनी इसराइल के आलिम थे, उन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, कहा कि कसम अल्लाह की कि यही अल्लाह का रसूल है, और आप ईमान ले आए। तो ये तमाम खूबियाँ हुजूर की सिफ़ात में बयान थी। आज मेरा इरादा था ख़त्म करने का सूरह अल आराफ को, लेकिन इंशाअल्लाह अगले इतवार को करेंगे। अब कोई अगर सवाल हो, कोई वजाहत हो तो मुझे कर लें, वरना तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है लगता है। तो इंशाअल्लाह फिर अगले इतवार को मिलेंगे। लेकिन इसमें टाइम का, जावेद चौधरी साहब अगर मौजूद हैं तो वजाहत फरमा दें कि टाइमिंग के लिए क्या यही रखना है या कुछ और करना है। सलीम भाई भी इसके लिए ज़िक्र कर रहे थे, तो आप लोग इसमें वजाहत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह फिर दुआ करेंगे, पहले वजाहत हो जाए टाइम की।